kabumbo. Kabumbo mani Saladar. O ingon man nga kini paglinog-linog mga bisag tunay man o kusog mga kabumbo. Mani gimingaw. Gimingaw man ako dari. Lalo na sila yung mga national road. Dila na mo ipakita ang nakita na mo ipakita nga mahitabo. Fishball. Mga kabumbo, automatic nila mo May fishball. ang gobyerno mga Nami kabumbo. slob sa Pagkakon man, hang kayo nga ang sili. ilang mga lungsurano Nami aron paglikay kikyam. sa mga baybayin nga dapit nga adunay dakong tsansa sa tsunami mga kabumbo. Nga ingon man mga kabumbo atong Tsunami? kagustong suway na taon-taon Inom lamig tubig. mga kabumbo ang atong Bumbo International News Correspondent karon diha sa Inom lamig tubig, ha? Naglilog na mga kabumbo sa paghatag og detalye Tubig sa lang. maong pagkitabi sa maong paglinog diha karon sa ilahang nasod karong kaganihang alas 4:43 sa Klaro ka na, tubig na, ha? Kabumbo. Nahag. Diba man sa kaya iyahan mga kabumbo. Basig i-restrict na sa tanim mo, Lolo. Ang lakat sa panahon dire karon sa Basig i-restrict tanim mo, ha? Tubig na, klaro kayo. ang temperatura sa pagsugat na to sa kilong-kilo mga kabumbo magduwa sa 31 to 32 degrees Celsius mga kabumbo. Mainiton sa mainiton ang atong kalangitan mga kabumbo o wala kini hulga sa pag-uwan sa maabot usa o 2 ka oras mga kabumbo as of this hour mga kabumbo. Yun man, labang sa laing hisgutanan dire sa atong lokalidad mga kabumbo, no? Kaya yun man, niuyog sa tibuok social media dire karon sa Kabisayan mga kabumbo. Yun man, dire sa Dakbayan sa Tugbo. Nga pasado alas 11 gaganihang udto mga kabumbo. Nalinog daw. Ang duha, di lang usa. Ay. Duha ka buok nga mga pawn shop, ingon man, jewelry shop mga kabumbo. Kanang mamaligyag alahas mga kabumbo, ya karon sa F. Calderon Street, ya ragon at bang sa Freedom Park, sa Barak sa Carbon Market mga kabumbo, at bang sa Tanyag na Universidad, ya karon sa corner sa Kadalanan sa Magallanes Street. Kaingon man, gitang tulis mga kabumbo. Gituloy sa pipila ka mga kawatan nga nagpurong-purong o nagsuod pag-helmet nga karon gipadayon o nga gipanita pinagi sa hot pursuit operation sa ato mga kapulisan diri sa Dakbayan sa Tugbo mga kabumbo ang mga naasoy nga mga kawatan na bana-bana sa inisyal nga investigasyon sa atong mga otoridad mga kabumbo. Mukabat sa kaping 14 milyones ang nakaukaw sa maong mga kawatan kung alahas mga kabumbo nga subay pa sa mga puha sa CCTV cameras mga kabumbo. Unom or pito daw ni sila kabumbo. Kung adunay gihuktan nga nagkariyang klase sa kalibre sa armas sa atong sa ilahang pagpangawat sa maong mga jewelry shops mga kabumbo. Sa usa ka jewelry shop mga kabumbo nga nagngalan og DGC Jewelry Shop kay kapin 10 milyones daw ang nakabkab kay mas dako man siya ug ang kaning Macy Gold and Silver Shop mga kabumbo 4 milyones kapin ang nakaukaw sa mga kawatan mga kabumbo. Ngayon ang investigasyon sa itong mga kapulisan diri sa atong Dakbayan sa Tugbo mga kabumbo pinagi sa buhatan sa Cebu City Police Office o tanang istasyon naka-alert status na tanan mga kabumbo aron sa pagpahigayon sa hot pursuit operation sa maong mga kawatan. Namatod pa sa pag-ikyas nila mga kabumbo, nagsakay kinig nagkadayang mga motorsiklo na matod pa maong ang ilahang getaway vehicle daw mga kabumbo. O nagbaybay kini southern direction daw mga kabumbo. Adto daw ni sila padung sa south ang ilahang direction matod pa sa pipila ka mga eyewitnesses sa maong panghitabo mga kabumbo. Alas 11 kagidang udto mo dini uyog kag pangawat Sakto mga na kay 3 minutes na may pangayon na Lolo. There's 3 minutes more. If you enjoyed this content, let us know. Like this video, share it with others who might be interested, and follow us for more. Your support helps us keep creating valuable content for you.